वाली ये गल है। सुन्नी भाइयों से मैं मुखातब हूँ, मोहब्बत के साथ मुखातब हूँ, नफरत का पैगाम नहीं दे रहा। मेरे सुन्नी भाइयों से मैं मुखातब हूँ, मोहब्बत के साथ मुखातब हूँ, नफरत का पैगाम नहीं दे रहा, प्यार से पैगाम दे रहा हूँ। मजलिसें करवाने का मकसद तबलीग होता है, बंदे राजी करना नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं बंदे राजी करने के लिए झूठ बोल के चला जाऊँ, चले लोग तो खुश हैं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, जब तुम्हारी मुखालफत बढ़नी शुरू हो जाए तो समझो कि अल्लाह तुम्हें कोई रुतबा दे रहा है। सच हमेशा मेरे अहले सुन्नत भाइयों से मैं मुखातब हूँ। चार दीवारी में बैठे हैं, बंदे आपस के इख्तलाफात अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा शियों का मसला जो आपसे मुख्तलिफ है वो ये है कि हम कहते हैं कि नबी की बेटी दरबार में गई थी और बीबी को हक से महरूम रखा गया था। अब मैं मुसाहिब नहीं पढ़ रहा, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, मैं मोहब्बत से अपने सुन्नी भाइयों को पैगाम दे रहा हूँ। किसी भी अहले सुन्नत आलिम दीन ने ये नहीं लिखा कि रसूल की बेटी दरबार नहीं गई, ये शियों ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। वो कहते गई थी, बीबी का हक बनता नहीं था। ठीक है, फजाइल पढ़ रहा हूं। मेरा अपने सुन्नी भाइयों से सवाल है, नारे मेरी कौम लगा चुकी, दाद मैं अपनी कौम से ले चुका। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, अगर नबी की बेटी का हक बनता नहीं था तो बीबी ने मुतालबा क्यों किया? इसका मतलब है कि ये माज़ल्ला कहना पड़ेगा कि माज़ल्ला नबी की बेटी का मुतालबा गलत था। अगर बीबी के मुतालबे को गलत मानेंगे तो फिर मुबाहले वाली गवाही भी गलत हो जाएगी। फिर बीबी ने अपने हक में गवाह दिए, बीबी ने गवाही अली की दी, हसन और हुसैन की दी। गवाहियां ये कह के झुठलाई गई हैं कि अली शौहर है, हसनैन बेटे हैं, लिहाजा इनकी गवाहियां कबूल नहीं। अगर हाकम ने अली की गवाही कबूल नहीं की थी तो फिर हुकूमत अली से मसले पूछने क्यों जाती रही? नहीं, मैं जुमला तब्दील कर देता हूँ। अगर अली की गवाही कबूल नहीं तो फिर अली के फैसले कबूल क्यों हुए? फैसलों को तो ढेर है जो अली ने किए, ऐसे ऐसे मुश्किल फैसले, किताबें भरी पड़ी। यानी कि एक फैसला है मेरी नजरों के सामने कि हुकूमत के पास मौला अली की हुकूमत नहीं थी, हाकम कोई और था। उसके दरबार में मसला आ गया, उन्होंने कहा जी कि एक शख्स मर गया और मरता हुआ एक वसीयत लिख के चला गया है। उस वसीयत में उसने 3 गुलामों के कहा है कि मेरे 3 गुलाम हैं, उनमें से एक गुलाम को मेरी जायदाद आधी और बेटी का रिश्ता दिया जाए, दूसरे गुलाम को आधी जायदाद जो बाकी बची वो दी जाए, और तीसरे गुलाम को कत्ल किया जाए। और नाम किसी का नहीं लिखा। 3 गुलाम छोड़ के गया है, वसीयत लिख के गया है, एक गुलाम को आधी दौलत बेटी का रिश्ता, दूसरे गुलाम को सिर्फ आधी दौलत, तीसरे को कत्ल, नाम नहीं लिखा। वसीयत भी अमल करवाना वाजिब है, अमल कैसे करवाएं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात। हुकूमत परेशान हो गई, तीनों गुलाम तलबगार थे। एक कहता था दौलत भी मेरा हक है, रिश्ता भी मेरा हक है, ये मेरे बारे में कहा, दूसरा कहता नहीं ये मेरे बारे में कहा, तीसरा कहता मेरे बारे में। अब उस दौलत को भी कहीं लेके जाना है, उस बच्ची का रिश्ता भी देना है, फैसला भी अदल पे करना है। क्या बात, क्या बात। ढूंढो अली को छोड़ के अदल। हुकूमत परेशान, सर जोड़ लिए, क्या किया जाए? आखिर ये तय हुआ इनका फैसला इन पे छोड़े जी। उनका क्या फैसला छोड़े? शरीयत का मसला है, हल करो। नबी जिंदा होते वो लम्हों में हल कर देते। उन्होंने देखा जी, फिर आखिर में बात ये है, हम तख्त के वारिस हैं, इल्म के वारिस हैं। हमने तख्त संभाला है, इल्म मोहम्मद तो हमारे पास नहीं है। इल्म मोहम्मद कहाँ है? वो घर में बैठा है, बिस्मिल्लाह, नाम उसका अली है। सरकारी कासद भेजा गया, या अली दरबार में आइए। हुकूमत परेशान नहीं, शरीयत मुश्किल में आ गई।
کچھ بندے امیر المومنین کے دربار میں آنے کو تعلقات کے بہتر سمجھنے کی نشانی کہتے ہیں۔ میڈیکل سٹور میں ایک بندہ، میڈیکل سٹور اس کے نام ہے، لائسنس اس کے نام ہے، وہ گھر میں گیا کھانا کھانے کے لیے، اپنے بچے کو اس نے کھڑا کیا، اس نے کہا بیٹا صرف تو نے غلے کا دھیان رکھنا ہے، کوئی آئے تو اس کو دینا چاہیے نہ کچھ نہیں۔ پیچھے سے ایک ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ لے کے آ گیا، اس نے کہا یہ دوائی ہے، بچہ جاہل تھا، اس نے جو ہاتھ میں آئی وہ دے دی، اسے سمجھا کہ شاید سمجھدار ہے، وہ دوائی لے کے چلا گیا، جس کو کھلائی مرض دگنا ہو گیا، مریض زیادہ بیمار ہو گیا، مریض تڑپنے لگا، وہ مریض کو لے کے دوبارہ میڈیکل سٹور پہ آ گیا۔ جب میڈیکل سٹور پہ پہنچا اس نے کہا کون سی دوائی دی ہے، یہ تو مرنے کے قریب آ گیا۔ اب وہ جو بٹھا کے گیا تھا وہ بھاگ کے آیا، اس نے آتے ہی صحیح دوائی ڈھونڈنی شروع کی، جلدی جلدی پہلے صحیح دوائی دی کہ مریض بچ جائے۔ اب اس سے پوچھو کہ دوائی بعد میں دینا، پہلے اس بچے کو پوچھ اسے غلط دوائی کیوں دی، اس کا اس سے بعد میں پوچھوں گا، پہلے مریض بچاؤں گا۔ علی بھاگ کے دربار میں اس لیے آ جاتے تھے، ان سے بعد میں پوچھوں گا، پہلے شریعت بچاؤں۔ شریعت نہ بچائی تو شریعت تو تباہ ہو جائے گی۔ کیا بات، کیا بات۔ اب کتنا مشکل مسئلہ ہے، اتنے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں یہاں، اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو ہم میں سے کوئی حل کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں۔ اس کا مطلب کہ 1400 سال کے بعد بھی علم ترقی علی کے بغیر نہیں کر رہا۔ یہی سوال لے کے کسی بہت بڑے پی ایچ ڈی کے پاس چلے جاؤ، اسے وہ یہ سوال حل کرے، کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی تعلیم میں تے، عین، لام، یہ، میم، یہ 5 حروف ہیں تعلیم کے، ان میں سے درمیان میں علی ہے، علی نکال دیا جائے پیچھے تم بچتا ہے، صرف تم رہ جاؤ گے پیچھے اگر علی نکال دیا۔ اب سوال آ گیا، امیر المومنین دربار میں ہے، امیر المومنین بھی اے جانشین پیغمبر، یہ سوال آیا ہے، یہ شخص ایک وصیت لے کے کھڑا ہے اور یہ 3۔ امیر المومنین مسکرا کے فرمایا ان تینوں کو میرے ساتھ بھیجو۔ امیر المومنین کا کمبر خیمہ لگا، علی حجرے میں آ کے بیٹھ گئے، فرمایا پہلے کو لے کے آؤ۔ پہلے کو لے کے آئے، علی نے اپنی تلوار نکال کے اس کے سامنے رکھی، رکھے گا کیسی وصیت کر کے گیا تیرا مالک، کسی کا نام ہی نہیں لکھ کے گیا، اتنی بری وصیت، یہ پکڑ تلوار، جا اس کی قبر کھود، کاٹ دے اسے۔ اس نے امیر المومنین کی طرف دیکھا، اس کا دولت بے شک نہ دے، رشتہ بھی مجھے نہیں چاہیے، مالک پہ حملہ نہیں کروں۔ امیر المومنین کی آواز سے دوسرے دروازے سے باہر بھیجو، کمبر اگلے کو بلاؤ، علی بھائی پکڑ تلوار، حاکم کی قبر کھود، ایسی بری وصیت، اسے تلوار اٹھائی، حجرے سے باہر گیا، واپس آ گیا، نہیں یا علی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ علی فرمائے باہر نکالو، تیسرے کو بھیجو۔ تیسرا علی نے تلوار دی، تلوار لے کے چل پڑا، علی فرمایا کمبر اس کے پیچھے جا، قبر کھودنے لگی، اسے گرفتار کر لینا۔ قبر کھودنے لگا تھا، کمبر نے ہاتھ میں کڑی ڈال دی، تینوں کو لے کے علی اپنی ابا کو اپنے دوست پہ ڈالے ہوئے دربار میں آ گئے۔ ابھی لمحہ نہیں گزرا تھا، ابھی تو لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے تھے، علی آئے، یا علی مسئلے کا کیا بنا؟ فرمایا حل ہو گیا۔ جس نے انکار کیا تھا، علی نے فرمایا آدھی جائیداد دو، رشتہ بھی اس کا ہے۔ جو آدھے رستے سے واپس آئے، نے فرمایا باقی جائیداد اس سے دو، اور جو قبر میں پہنچ گیا تھا اسے قتل کر دو۔ حاکم نے دیکھ کے کہا یا علی آپ نے اتنی جلدی یہ مسئلہ ایسے حل کیا؟ اللہ نے فرمایا ان کی خون کے رگوں میں چلتی ہوئی وفا نے بتا دیا ہے کہ کس کی مالک کے ساتھ کتنی وفا تھی، کس کی مالک کے ساتھ کتنی وفا تھی، میں نے فیصلہ ان کی رگوں میں اترتی ہوئی وفا کی بنیاد پہ کیا۔ پورے دربار سے اشش کی آوازیں آئی، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، ہر کوئی علی کو داد دے رہا تھا۔ یہ کمبر نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے
वसीयत को नहीं जानता, वो मोहम्मद की वसीयत को क्या जानता। अच्छा जी, कितना पीछे जी। इकबाल हमेशा लेट आता है, लेकिन ये नहीं पता था इकबाल शाह भी हमेशा लेट आता है। चले, इंतजार है बाबा सैयद इकबाल शाह जी का कि वो थोड़ा करीब आ जाए तो फिर आप बोर तो नहीं होगा जी। बस ये तस्लीम की मंजिल है, क्या कहने, इसे कहते हैं तस्लीम करना। बतूल जब चली गई थी दरबार में, हुकूमत को चाहिए था कि जब ज़हरा ने कह दिया था ना कि मेरा है, इसे तस्लीम करना था। वाह 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 वाह। मरियम से गवाह मांगे गए थे, मरियम ने बेटा पेश किया था, कौम ने मान लिया था। वाह वाह। इसलिए तो ईसाई आज तक बचे हुए। ये जितने मुख्तलिफ शक्लों के आपको जानवर नजर आते हैं, ये अल्लाह ने खल्क कम किए हैं। ये बिगड़ी हुई कौमें हैं जिनकी शक्लें मसख हो चुकी हैं। वाह वाह। हम लोग जो है, हम हर मछली नहीं खाते। लोग हमसे पूछ रहे दलील क्या है, क्योंकि वो मखसूस नस्ल है, वो मसख शुदा कौम है। मसख शुदा कौमें आज भी जानवरों की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। ईसाइयों को अल्लाह ने मसख क्यों नहीं किया? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। खुदा चाहता सिर्फ उम्मत पैगंबर को जिंदा रखता। जब इन्होंने ईसा की तालीमात ही छोड़ दी थी, उसे अल्लाह का बेटा कह दिया था, खुदा मसख कर देता। अल्लाह ने मसख भी नहीं किया, दुनिया की ज़ाहरी हुकूमत भी इनको दे दी। मुसलमान आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं और हाकम बन के बैठे हुए। मतवज्जे साहब मेरी तरफ रहिए। सिर्फ क्यों? इन्होंने मरियम से गवाह मांगा, मरियम ने ईसा पेश किया, इन्होंने मान लिया। मरियम ने एक गवाह पेश किया, कौम ने मान लिया। ज़हरा ने 2 गवाह पेश किए, मान लेना चाहिए था। कह देते कि बीबी तू आ गई है दरबार में। या मैं सुन्नत भाइयों से मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, कोई तानो तशनई नहीं कर रहा, कोई तनस के तीर नहीं चला रहा, मोहब्बत से बात कर रहा हूँ। आज भी मदीने में चले जाओ, रसूल की कब्र है, किसी भी पूछो ये रसूल की कब्र कहाँ है, वो कहते रसूल के घर में। घर में कहाँ है? वो कहते रसूल बीबी आयशा के हुजरे में दफन है। अच्छा, तो आपने ये लफ्ज कहा कि बीबी का हुजरा, तो रसूल तो जो छोड़ के जाते हैं, रसूल तो विरासत नहीं छोड़ के जाते हैं। हुजरा बीवी की मलकियत हो सकता है, बाग ज़हरा की मलकियत नहीं हो सकती। मेरे सुन्नी भाइयों, ज़माने जाहिलियत में लोग बेटियों को दफन करते थे। बेटी को मनहूस समझा जाता था। घर में बेटी पैदा होती थी, बेटी दफन हो जाती थी, जिसके बतन से पैदा हुई उसे घर से निकाल दिया जाता था कि ये मनहूस औरत है जिसने बेटी को जन्म दिया। बेटियां दफन करने वाले मुआशरे के सामने मुस्तफा बेटी के एहतराम में उठ के खड़ा हुआ है। इज्जत दी बेटी को। मतलब मेरी बात की जानब रखिएगा, मैं बिल्कुल मुतसिल रहूंगा। आंखें अगर बरस पड़े तो बरसती रहने दीजिएगा। बेटी को, आज हम अपनी बेटियों को हक देते हैं, ये हक हमसे किसने दिलवाया? रसूल ने बेटी की इज्जत भी करवाई, बेटी को हक भी दिलवाया। मेरे सुन्नी भाई, मजलिस पूरी भूल जाना, लेकिन आज रात को बिस्तर पे बैठ के इस नौकर की ये बात जरूर याद रखना, जिसने कायनात की हर बेटी को हक दिलवाया था, उसकी अपनी बेटी हक से महरूम चली। बेटी जागीर में बेटियों का हक होता है, विरासत में बेटी हिस्सेदार होती है। हाँ, फिर हमारे घरों की तहजीब ऐसी है कि अक्सर बेटियां भाइयों को हक छोड़ देती है उनका शरई तौर पे, अगर वो मांगे तो उनका हक है।
لیکن شریف بیٹیاں یہ کہتی ہیں نہیں، مجھے میرے گھر سے مل گیا ہے، میں اپنے گھر میں بڑی خوش ہوں، میرے باپ کی جگیر ہے، میرے باپ کے بیٹوں کو نصیب ہو۔ بہنیں عدالت میں جا کے بیان دیتی ہیں، جج پوچھتا ہے بیٹا اپنی مرضی سے دے رہی ہو؟ وہ کہتی خوشی سے دے رہی ہو۔ میرے بھائی کا بخت سلامت رہے، میرے باپ